बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो उसकी नीयत कब करनी चाहिए। इसलिए कि बाज़ रोज़े ऐसे हैं कि जिनकी नीयत शब को यानी फ़जर की नमाज से कबल करना ज़रूरी है, और बाज़ रोज़े ऐसे हैं कि जिनकी नीयत फ़जर की नमाज के बाद और निस्फ़ुन नहार से कबल भी की जा सकती है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि हर अमल का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कोई भी अमल आप जब करते हैं तो आपकी नीयत बताएगी कि ये अमल आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं। आप खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और नीयत बताएगी कि ये आप लोगों की खिदमत के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं या उम्रा या हज करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आप जानवर ज़िबा करते हैं तो नीयत बताएगी कि आप गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाने के लिए जानवर ज़िबा कर रहे हैं, अकीका के लिए कर रहे हैं या कुर्बानी के लिए कर रहे हैं। तो जब आप नीयत करते हैं किसी भी अमल की तो उसी नीयत के बलबूते पर उसका अजर व सवाब मिलता है। आप सारा दिन कोई इंसान भूखा प्यासा रहता है, रोज़े की नीयत ही नहीं की उसने, तो उसको क्या मिलेगा? भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा नीयत किसको कहते हैं? दिल के पुख्ता इरादे को, मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल इरादे को नीयत कहते हैं, और इसका महल दिल होता है। जब दिल से नीयत कर ली उसके बाद ज़ुबान से इकरार कर लिया तो फिर दिल और ज़ुबान के दरमियान हमआहंगी पैदा हो गई। तो अब रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इसके रोज़े की नीयत है। तो अगर कोई शख्स रात को नीयत नहीं कर सकता या उसको रात को नीयत नहीं की उसने, तो क्या उसकी कोई सूरत है कि फ़जर के बाद उसकी नीयत कर सकता है? या जो बाकी रोज़े रखे जाते हैं तो उनकी नीयत का जो है वक्त क्या होना चाहिए या कब है उसकी नीयत जो हम कर सकते हैं? उससे पहले जो है आप दो अहादीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन लम युजमि सियामा क़ब्ल अल फ़ज्रि फ़ला सियाम लहू, कि जिसने फ़जर से कबल सियाम रोज़े के लवाज़िमात को जमा ना किया, नीयत ना की, फ़ला सियाम लहू, उसका कोई रोज़ा नहीं है। तो ये हदीस क्या बता रही है कि रोज़े के लिए रात को नीयत करना ज़रूरी है। और दूसरी हदीस सुन ले, फिर इसके दरमियान वज़ाहत करते हैं। दूसरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अलैया, कि आका अलैहिस्सलाम एक दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए, घर में तशरीफ़ लाए। काला, तो आपने फरमाया हाल इंदकुम तामुन, क्या घर में खाने के लिए कुछ है आपके पास? फ़ैज़ा कुलना ला, जब मैंने कहा ला नहीं है खाने के लिए कुछ, तो काला, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी साइमुन, चलो फिर मेरा रोज़ा है, यानी मैं रोज़े की नीयत करता हूँ। तो इस हदीस से अइम्मा ने इस्तदलाल किया है कि रोज़े की नीयत फ़जर की नमाज के बाद भी की जा सकती है। अब दो रवायात हमारे सामने आ गई। एक रवायत कि जिसके अंदर शब को फ़जर की नमाज से कबल नीयत करना लाजिम करार दिया गया, और दूसरी आका अलैहिस्सलाम की फ़ेल से ये बात साबित हुई कि फ़जर की नमाज के बाद भी नीयत की जा सकती है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अब हमने देखना है आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में कि उन्होंने दोनों अहादीस को सामने रख कर जो रोज़ों की तकसीम की है उससे हमारा मसला हल हो गया। पहली बात तो यह है कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़जर से पहले रोज़े की नीयत करना ये लाजिम है, जिस हदीस से ये साबित है, तो आइम्मा कहते हैं एक तो एक बात है कि इसके अंदर फजीलत बयान की गई है कि जो रात को नीयत करता है उसकी ज़्यादा फजीलत होगी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी रोज़ा हो, किसी किस्म का भी रोज़ा हो, उसकी नीयत रात को कर लें, इस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है। लेकिन कौन से वो रोज़े हैं जिनकी नीयत अगर रात को नहीं कर सके तो फ़जर के बाद और निस्फ़ुन नहार से कबल उसकी नीयत कर सकते हैं? वो आइम्मा ने जो उसकी तकसीम की है वो रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं और नज़र मुअय्यन के रोज़े हैं, जो आपने नज़र मानी, नज़र के साथ आपने महीने को भी फिक्स कर लिया, आपने दिन को भी फिक्स कर लिया, पहले से तय कर लिया फ़लाँ महीने के फ़लाँ दिन को मैं इतने रोज़े रखूँगा। अब आप वो उसी तरह ही हैं जैसे वो रमज़ान मुबारक के महीने हैं, आप पर वो उसी तरह लाजिम है क्योंकि आपने फिक्स कर दी है। और इसके अलावा नफली रोज़े, ये वो रोज़े हैं जो आइम्मा अहनाफ के नहा कि फ़जर की नमाज के बाद और निस्फ़ुन नहार से कबल अगर आपने रात को नीयत नहीं की, अगर रात को नीयत कर ली फिर तो इसका मामला हल हो गया, लेकिन अगर रात को नीयत नहीं की तो निस्फ़ुन नहार से कबल इसकी नीयत कर सकते हैं। मगर कुछ रोज़े ऐसे हैं कि जो गैर मुअय्यन हैं,
تو ان کی نیت رات کو ضروری ہے۔ مثلا رمضان مبارک کی قضا آپ نے کرنی تھی، اس کا کوئی روزہ آپ چھوٹا تھا تو اس قضا روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی روزہ ٹوٹ گیا آپ سے اور اس ٹوٹے ہوئے روزے کو پھر آپ نے دوبارہ رکھنا ہے، اس کو رات کو نیت اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نظر مطلق کا روزہ، آپ نے نظر مانی یہ میرا معاملہ حل ہو جائے تو میں یہ روزہ رکھوں گا۔ اب آپ نے نہ مہینہ فکس کیا نہ دن فکس کیا، آپ نے کہا کہ میں جب اللہ نے توفیق دی میں رکھ لوں گا، لہٰذا چونکہ وہ عموم ہے اس کے اندر پایا جاتا، اس کے لیے بھی رات کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارے کے لیے روزہ رکھنا اور باقی کفارات کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ چونکہ یہ غیر معین روزے ہیں تو آپ نے رات کو نیت کر کے اس کو معین کر لیا کہ میں صبح اس کا روزہ رکھوں گا۔ اب رات کو عام کوئی بھی روزہ ہو اس کی نیت کر لیں گے تو یہ تو سب سے بیسٹ ہوگا، کیونکہ ہر عبادت کی ابتدا میں نیت کی جاتی ہے، تو روزے کی ابتدا بھی رات کو ہوتی ہے، فجر سے پہلے ہوتی ہے، لہٰذا رات کو اس کی نیت کر لی جائے تو سب سے افضل ہے۔ لیکن اس نیت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بہت اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان مبارک کے اندر مسافر اور مریض اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر مسافر یا مریض نے رمضان مبارک کا روزہ رکھ لیا اور وہ روزہ رمضان مبارک کے علاوہ کوئی قضا روزہ رکھا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا یہ روزہ، اس نے نیت یہ کی، اس کا روزہ ہو جائے گا، درست ہوگا۔ جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو ہیں، ان کے شاگرد جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک اگر وہ روزہ رکھ سکتا، دوسرا روزہ رکھ سکتا ہے تو رمضان مبارک کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اگر وہ مریض قضا روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان مبارک کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ لہٰذا وہ دوسرا روزہ ہی رکھے گا، رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا، دوسرا قضا روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اب دیکھیں دونوں کے درمیان یہاں اختلاف ہے، لیکن دونوں کا استدلال بڑا زبردست اور مضبوط ہے۔ وہ صاحبین کا یہ استدلال ہے کہ بھئی اگر وہ مسافر یا مریض قضا روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر بدرجہ اولا رمضان مبارک کا روزہ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا استدلال ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس پر روزہ قضا ہے، جو اس نے پہلے رکھنا تھا اس پر قضا ہے، تو قضا کو وہ ادا کرے ہر صورت میں، اس لیے کہ ممکن ہے اگر وہ رمضان مبارک میں، چونکہ ابھی وہ مریض ہے اور مسافر ہے، اس پر ساقط ہے رمضان کا روزہ، اگر وہ مر جاتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تو قضا اس کے ذمہ رہ جائے گی، لہذا پہلے قضا کر لے اور پھر اس کو توفیق ملے گی جب وہ تندرست ہو جائے گا یا مقیم ہو جائے گا تو رمضان مبارک کے باقی روزے رکھ لے گا۔ تو لہذا اس لیے اب یہ بھی جو معاملہ ہوگا نیت کی بنیاد پر ہوگا، تو لہذا ہر عمل سے پہلے نیت کا درست ہونا اور نیت کا صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر ہونا یہ ضروری ہے۔ میں نے چاہا کہ اس رمضان مبارک کے مہینے سے قبل یہ بات بتا دی جائے کہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت اگر کوئی رات کو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نصف النہار سے قبل اس کی نیت کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ فقہی مسائل کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور سوالات کرتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ مسائل آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، ان کا حل پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔